Good morning, good morning. Good morning, mau masak untuk makan pagi. Ya, aku boil saja yang mustard. Nanti simpan bawang putih sama sedikit asin. Terus lagi panaskan yang air. Mau goreng yang ini. Sudah aku kuan ini boil sama bumbu tadi. Semua masak tempe balsem. Batsem. Tempe batsem. Tempe batsem. Tempe batsem daw. Tempe batsem. Ini aku pakai tangan saja, bersih naman. Yan. Nanti aku bersih. Okay. Slow the api. Slow the api dulu, slow the api. Tengok yang dua-dua apa yang dibikin. Lagi ngopi-ngopi. Morning. Good morning. Lagi brum. Morning, Sander. Oh, lagi ngopi-ngopi. Ini kasaba. Terus ini masak yang boy begin. This one. Hah? Lepet. In Philippine ada suman tapi dahon pisang. Dahon pisang. Ketan. Ya. Oh. Terus ini isinya ini Tepung sama gula. tipung sama ano yun? Gula. Gula merah. Gula merah. Ini apa ini? Oo. Ini yang bikin. Oo. This one kasaba. Singkong. Ay, singkong. This one ada. Mamaya ikuan mo to. Dapat may edit ka nito. Tapos ilagay mo din dito. Ganito yung in Philippine. Ganon. Diba? Oh, baby Ja. Morning. Ja. Ya, baby. So, sayurnya ini sudah matang, masih panas-panas. Terus bacemnya ini. So, my husband will eat first before going to garden. Fix yang tanamnya yang tambaku. Tambaku. Aku rasa nga kalau nyaman. Aku rasa kalau nyaman yang tempe. Ngam saja yang kanya bumbu. Ay, Daddy, fix yang toy si Sander. Be, you clean nga yang kwan sana, the coconut. Okay. For minum. Why that? For minum. Boleh mungkin minum pukul kwan sudah pukul 9 mau pukul 10 sudah. Okay, wait. For minum. Bang, ambil pisau duluan. Let's see, Daddy. He will clean coconut. Coconut. Daddy will clean the coconut. Daddy will clean the coconut. The young coconut. Kemarin ambil sawah. Siya pa naik.
Kawan suruh naik. Kita tidak boleh naik. Kawan. Siapa? Papanya Cio. Papanya Gio? In sawah kah? Ini salah ambil rumput. Terus ini suruh naik. Oh. Oh, Daddy clean the coconut. Clean the coconut. Suhunya. Terus. Oke. Let me see, let me see. Is it young? Wow. Wow, wow, wow. Oh, pas saja yang banyak. Can eat, can eat. We can eat the inside. Oh no, sorry. Masih muda. Let me try. Let me try. Let's try naman yan. I cannot hold naman like that. Berat. Sini baby sama aku. Apa yung face ko? Segar. Fresh. Nyaman kalau makan ini. Minum ini for panas. Oh, yung minum? Mau buka? Hah? Simpan anu? Kasih We simpan put di in gelas. one, in jug dulu, in water jug. Oke. Oo. Wah, ini berat. Fresh buko. Sama. Lang. Ini. Itulah. Mainit. Minum tayo ng buko. Sino ba yan? Si Abang. Ha? Abang. Yung mana? Tengok kopi dulu. Where's the toys? This is your toy. Katanya kalau twin cup kelapa ini pakai ininya lebih nyaman daripada pakai sendok. Ya, kita. Ay, wait lang. O, ayun daw. Mas masarap daw pag yung gamitin na pang sandok yung galing din sa sa buko daw. Yung kunin sa labas niya. Ay, mas masarap daw. Serap. Ini mau simpan sugar? No need, fresh. Fresh one. Oo. Ini me, you, baby. Oh, Tapi baby belum boleh, kalau boleh. baby belum boleh sih.
sudah tebal, jadi sedikit susah pakai ini. Tebal. Can me? Let's me try. Give. Ay, parapan na ako. Hindi do. Ay, hatiin mo naman. Laki-laki naman niya. Maybe pinatin. Ya, baby. Kan tại ikaw. Tại ikaw na. Ah, Eat na lang ikaw ng biscuit, anak. Mama will begin your snack, Begin snack bit. Pwede kaya yung kanya gagamitin kay baby? parang satu-satu kuatnya. Oke guys, terima kasih sudah ikuti video Ferdilucia Family. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang ke depannya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.